aliye hai kutupatia sisi nabii Mulindo Ajile kutuletea hii neema ya kupiga mapepo na kuponya magonjwa. Ile ndio ni raha yangu kubwa sana. Familia yangu mniambie nilete tu raha. Familia yangu na kabla si afika hapa ku neema Cité de Refuge. Mie sikukuwa na ikalaka kwenye batu biko mingi. Juu nilikuwa na boga sana na haya. Ile ndio kinyani nilimalizaka. Manake kama si afuta bangi siwezi fika kwenye batu biko. Ile ndio iliniribishaka. Juu familia yenyewe nilikomea ndani. Aba kunikosidere hata mtoto wa kunyumba. Hata domestique ni bien. Mie sabatu tuko kunyumba mie ndio bakwana nifukuza mafika. Sabatu banaenda kubotiki mie ndio nabakia kunyumba kuchunga batoto. Mie ndio nilikuwa sta esclave. Mekufika tu kuneema mcha makimbilio. Kristo Kongo aliye hai aliniondolea ile haya yote na boga. Ndio maana shukuru Kristo Kongo aliye hai kuniondolea ile boga na mimi naanza simama kati ya watu na mimi naanza ona kumbe watu banakuaka hivi. Na shukuru Kristo Kongo aliye hai. Tena na shukuru Kristo Kongo aliye hai kuniondosha mie ile haya ya kufuta bangi. Tu bangi ile nilifuta sana. Nilikuwa na okle yangu moya hivi. Ule okle kwake njo taka mabangi. Na kwake kila kitu nye iko na kula iko na bangi ndani. Njo yeye mwenyewe alinifundisha kufuta bangi. Nilianza futa bangi na niko na wita. Na kukunya pombe na kunya na niko na wita. Ile kitu hili niribisha yao njo hata kufaba msharati. Nilikuwa msharati mkubwa sana. Na mie haika fazi mingi jua kufaa msharati. Kasa kumasomo bakiniita mimi nataka voyager fazi fulani. Mie ndio nilikuwa mbele niko naenda kucharatika mbali. Huko tu babosi ya mamu hapa mwingine bataniita. Sema tuende fazi fulani. Tunaenda. Kule ndio manake iko tu mtu ananikamata alokia tuende kuvoyager tuende fazi fulani. Ile ndio ilikuwa kazi yangu. Niko na sharatika. Nivo mpaka niko asema Mungu mimi nitaishaka wapi? Kristo Kongo aliye hai ananiondolea ile magonjwa yote ya usharati. Na shukuru Kristo Kongo aliye kwa ile neema nyani fanyisia. Familia yangu mniambie tu nilete raha. Tena na shukuru Kristo Kongo aliye hai. Mie kufamia nyani nilizaliwa. Kusema niende kukanisa nilikuwa na katalaka. Tuende kukanisa nitakatala. Mesa nilipata magonjwa ukimwi. Ndio nilianza tafuta Mungu. Na sasa nianza enda tabati kukanisa hivi manake ile magonjwa iliache. Basema kama unaomba Mungu kumbe Mungu anasikiliaka huruma. Sasa nikaanza kaenda kukanisa. Nikoenda kukanisa. Toka kukanisa wataniita kuta mie fazi fulani. Mie ule mimi natoka. Hata tulikuwa kujene mie ule mimi natoka mimi naenda sharatika. Tena mimi narudia kujene. Mesani fika ku Cité de Refuge. Kusema kungaika kumadini sana nikachoka. Nikasema sasa siwezi omba Mungu. Mimi naikala mimi naanza faa busharati yangu sasa. Ninaanza tembea busharati siendake tena kukanisa. Mesani nilisikiaka tu neema Cité de Refuge. Kulikuwaka mtoto ataniita tate akaniambia ilikuwa mama tu anasema kuya niende kupeleka kukanisa moya. Kisi unatesekaka kwenu hivi utaona mkono wa Mungu kule. Mungu uko natenda biko na deliver biko arudisha kitu yako pale TikTok. Nikasema kama ni vile acha niende nione. Nikafika ku Cité de Refuge na nisha kwa koli. Nikasema Mungu siweza kufika kukanisa. Kanisa kama nikifika mingi ni tesemene mwezi moya ni mingi. Na mimi narudia tu kwa ile hali yangu mchafu. Sana nilifika tu ku Cité de Refuge. Bakasema ku Cité de Refuge apotre Bwana akasema hapa ku Cité de Refuge maisha yetu na kwaka kuishi utakatifu. Ukipenda Kristo akutendee uishi utakatifu. Sasa mimi naanza uliza ule mwenyewe ananifikisha. Nasema kuishi utakatifu ndio kusema nini? Akaniambia ni kuacha dhambi. Sasa dhambi taachana Ninaanza muuliza. Nasema tu kuacha tu ile ya mubaya yenyewe unafaka. Nasema ile njoo ni bongo. Ninajua hakuna mwenye uko mtakatifu. Mie dhambi yenyewe niko nafanya ni normale. Babangu anafanya busharati, mama anafanya busharati, ni normale nifanye. Kusema ile yenye baba yako nafaa ndio na mimi naiga. Baba yako enda penda babibi inshe na kukunya pombe na ile tabia ndio mimi nafuata. Nasema kabla baba ule kama haya acha ile tabia na mimi naendelea tu vile.
Ndio ule baba wakisi niko nafika tu akaanza ni questione tu vile mimi naanza muuliza, akasema tu utaona tu, tulia tu utaona. Ile siku yenye nilifika ku Cité de Refuge, neno ya kwanza nye Kristo Kongo aliambia na apotre, akaambia yoyote mwenye alifika na shida, ile shida yote inabakia hapa na magonjwa yote inabakia hapa. Kama kuko kitu maana yenye haiwezekanake na kujamaa yenu, itabakia kwa madhabahu yake hapa. Na pale pale nikatulia, nikasema kama kweli ile neno iko natendeka, nitaona kama hakutakuwa mwenye naniita leo mchana ya leo. Kama leo sisharatike, ni kusema kweli pale kuko Mungu. Nikaikala ile siku na apele ya bule, na bangi ya bure sikufutaka, na pombe ya bule sikukunyaka. Nikakala. Kesho mie njo wa kwanza kusema twende basi kukanisa. Kufika kukanisa ile siku apotre lisomaka Exode 23 pale. Kristo peke anaondoa magonjwa yote katikati ya mwili yenu. Na yoyote nye haukulake leo uende ukakula. Na mimi sikulake chakula familia yangu. Nilifika kunivo siku ikula chakula. Mimi nikikula chakula nilikuwa kula kusemene mwa defwa. Ile chakula niko nakula manake iko nabakia kumwili. Hata nilikula benye moya, ile tu nitashinda naye vile tu. Nesa nilifika ku Cité de Refuge, nilianza sikia njala. Pale pale nikaanza kula. Ile maragi nye sikulake yote nilikulaka, kila kitu nilianjaka kula. Mpaka sai nimetawala niko kula kila chakula. Na shukuru Kristo Kongo aliye hai kunipatia na apeti ya kukula. Tena familia yangu sasa nilikuwaka tu niko na komea, nilikosaka vitamini B. Walikuwa na oblige nianza kula fruit saa yote. Fruit yangu ilikuwa nikule tomate, nianza kula mapaipai, mamanga, ile ndio nianza kula saa yote. Mekufika ku Cité de Refuge, hata sikule fruit, hata nikikula niko ango normale, sireshiteka tena na kugonjwa ishanikoma. Ndio maana nashukuru Kristo Kongo aliye hai kuniponesha, kunifasa sababu kati ya watu nye Kristo aliumba. Tena nilifika ku Cité de Refuge na niko agonjwa diabete. Ile diabete nilianja agonjwa ile diabete na niko na gonjwa tu ile sida. Tu kufamia nye kule nye nilikomea. Kule manake diabete na ile sida ni necessaire mtoto apate. Hata uko vierge utapata tu sida. Manake sana nilifika tu ku Cité de Refuge, ile sida yote kapotea na diabete ikapotea. Na shukuru Kristo Kongo aliye hai kuniponyesha ile magonjwa yote. Tena na shukuru Kongo aliye hai jumi siku, manake kama leo siko kudunia, kwa neema yake ananisimamisha mpaka leo. Na nilikuwa nagonjwaka poison. Ile poison balinipatiaka na niko na 3 ans. Kuko wakati ingine nitagonjwa ile poison na kuko miaka ingine nitaishi bien. Nilikuwa tu kila siku maladive. Mekufika hapa ku Cité de Refuge, ile poison shakaenda mpaka leo niko mzuri. Na shukuru Kristo Kongo aliye kwa ile neema nyana nitendea. Kama haingelikuwa hii neema kanisha kufa zamani. Juu Kristo alinijua tangu zamani kutumba ule mama, akananifanyizia neema kunisimamisha mpaka leo. Na shukuru neema yote ananifanyisia. Kama haingelikuwa Mungu alinijua tangu zamani kama siko. Na shukuru kwa Kristo Kongo aliye hai kwa mema na maajabu ananifanyisia. Tena kunitosha ile vyote nye nilikuwa nayo. Mimi nilikuwa sasa kule nje, kama nikiona tu mtu ananikwaza hivi na mimi nakumbuka mbali sana. Omwe ni mupige hata ulikuwa mkubwa nitakupiga. Omwe unalumia unaenda kwa hospitali, njoo pale mimi nafurahi. Nilikuwa na mwanga damu wa watu mingi. Kristo Kongo aliye hai anaondoa ile roho yote, anatengeneza mie leo. Na sisi yake kama ile yote pepo yenyewe alikuwa ananilamukiaka yote bishakaenda. Na shukuru Kristo Kongo aliye hai kwa neema nyana anifanyisia. Tena na shukuru Kristo Kongo aliye hai kunipatia tena madhabahu ya kudelivre mie. Mie nilikufikaka hapa na niko posede mbaya sana. Kufika tu hapa Mungu amlinda shile. Kristo Kongo aliye hai
alishika bale mapepo yote madui nye bananitesaka, anabapiga bananiachilia. Leo niko huru. Leo na mimi naanza rezone sa batu. Leo na mimi nasimama mbele yenu. Nashukuru Kristo kwangu aliye hai. Sasa nilifika ku State de Refuge sikukuaka hivi. Nilikuwa saa chini moya. Nilikuwa mwenye kama State de Refuge natupaka watu kama mimi ndio nilikuwa wa kwanza wa kutupa. Mungu amulindo ashile. Kristo kwangu aliye hai. Hataka walio wake ananitengeneza, ananichora leo, ananisimamisha na mimi naanza ongea, naanza muimbia na mshukuru kwa kazi yenyewe ananitendea kwa maisha yangu. Acha sifa zimurudilie milele na milele. Amen. Ninatangaza yupo, nimeona kazi zake.